বন্ধু, আমাদের জীবনে বাস্তু দোষ হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দোষগুলির মধ্যে একটি। কারণ এই বাস্তু দোষ আমাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় জায়গাতেই বিঘ্ন ঘটায় এবং এই বাস্তু দোষ নেতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করে খুব তাড়াতাড়ি, যার ফলে জীবনে অনেক সমস্যা তৈরি হয়। তাই বাস্তুদোষের প্রভাবে যদি গৃহে পারিবারিক অশান্তি বা সমস্যা তৈরি হয়, কিংবা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা আসে, কিংবা রোগ ব্যাধি আপনাকে বিপন্ন করে তোলে, তাহলে আজ রবিবারই সূর্যদেবের এই গায়ত্রী মন্ত্রটি দিনের যে কোনো সময় মাত্র 51 বার ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। কারণ বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির পূর্ব দিকটি সূর্যদেবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এই সূর্য গায়ত্রী মন্ত্রটি আপনার বাস্তুর পূর্ব দিকের অশুভ দিক থেকে সৃষ্ট যে কোনো নেতিবাচক শক্তিকে দূর করে আপনাকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে এবং আপনার জীবনে যে কোনো সমস্যা দূর করবে খুব তাড়াতাড়ি, সেই সঙ্গে পূরণ করবে আপনার যে কোনো মনোকামনা। তাই বন্ধু, আর দেরি না করে আমরা এবার পাঠ করছি সূর্যদেবের সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদূতিকায় ধীমহি তন্নো আদিত্য প্রচোদয়াৎ। 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 ওম ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদূতিকায় ধীমহি তন্নো আদিত্য প্রচোদয়াৎ।
ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। 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 ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्।
ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महादूतिकाय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्।